Pila na katuig ang relasyon? 25. 25 years. My wife ha, my wife. Sa mga dili asawa. Wala. Wala. Pero naka-experience ka before sa kabatanon nimo. Na kay mga karelasyon pila-pila ra ka months mga na. Patay ta sa itong asawa. Past ra man past relationship. Lagi na siya. Pila po ikabok ang nahimo nimong past relationships atong batanon pa ka? Mga Daghan. katong mga crush ato sa una. Imyo, ana. Pataot pa kay guna-una ba, dili pa focus sa real life. Unsa ka imuhang mahatag nga lesson, especially mga kabatanon karon? Dili gud maayo na sayo ka mag-involve o uyab-uyab. Ang real life is lisod gud siya. Kinahanglan mag-struggle ka sa imuhang pagpanarbaho. Kinahanglan gyud ka makakita ka source of income para ma-provide nimo sa imuhang family. Pero kaning mga bata pata nya mag-involve ka na what if mabdos ang mabayig sayo, lisod kay ang kinabuhi. That is why kaning ato ang programa karon diri sa city, one way po ni siya nga makatabang nga malayo sila ana kay through sports, mabisi sila, malayo sa gadget, ma-involve sila sa mga physical fitness. Mas maayo na go into sports and study first is the most important gid nila. Pero gipagbawalan nimo ni sila, coach. Mabalaan sila is removal. Sa may ginikanan nga malipay na through sports, give involved sila nga naguyab-uyab diri. Ang gusto sa ginikanan nga malayo sila ana para makafocus gid sila sa eskwela. Dagan kay struggle ana nya mga sipyat-sipyat. Mao. Anyway, pag umag-eskwela, nakay enough nga money, that's the time pwede na. Uyab-uyab na diya.